Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada walakanakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasqa was-sabihati sabaha was-sabiqati sabqa famudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubu yawma idin wajifah abasaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidha kunna idhaman nahirah qalu tilka idhan qarratun khashirah fa innama yadhratun wahidah فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون
innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya farahul ayatal kubra faqaddaka wa asra summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibaratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a syamkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala awtada arsaha mata'alakum wa li'an'amikum fa'idha ja'atis tammatul kubara yawma yatadakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa'amma man tagha wa asyara hayatat dunya fa'innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha Bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nahla wa hadaika hubba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit as-sakhah
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhaikatum mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusu husyirat wa idal biharu sujirat wa idal nufusu zuwijat wa idal ma'udatu su'ilat bi aidam bi'aqutilat wa idal suhufu nusyirat wa idal sama'u kushiqat wa idal jahimu syu'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawalil kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulil karim di kuwatin indatil arsy makin muta'in sama ami mama sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu fil ufqil mubin wama huwa alal ghaibi binamin wama huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wama tasa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza kawakibu tasarat wa idza biharu fujirat wa idza kuburu bu'sirat alimas nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu innaka numa gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukattibuna biddin fa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yauma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuqsitun
ala yadunnu ulaika allahum mab'usun liyaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin lima kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin mama adraka ma sijjin kitabun marqum ya wailu yauma idil lil mukadzibin mama alladina kadzibuna biyaumiddin mama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asin idza tutla alaihi ayatuna qala asakirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum rabbihim yauma idil lamahjubun summa innahum rasul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin mama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im walal araiki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahkum kitabuhu fabidzalika falyatanafasil mutanafisun wa wijajuhu min tasni' nim ainai yasrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza maru bihim yataghamajun wa inna qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin wa idza ra'awhu qalu inna haula'i wa idar yahu ladaru mama ursilu alaihimul hafidin fal yawmal ladina amanu wa minal kuffari yabhaqun alal araiki yandurun dal hal suibal kuffar ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahal famlaki wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dhanna fi ahlihi masrura innahu dhanna alailahud bala inna rabbahu kana bihi basira wa ya fala uqsimu bis safaq wal laili wa ma wasaq mata wal qamari idza tasaq mata latar kabunna toba kon antoba wa ma lahu la yu'minun magidaki alaihimul qur'anu ma yasjudun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim balil ladin nakafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'ud wa bassiru bi adabin alim illal ladina ajrana amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasa'idil wa mas'ud qutila ashabul uhdud annari dzatil wa'ud waqud idahum 'alaiha qu'ud ahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi khalaqa lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu hariq innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yukhir wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladina kafaru min fi taqlid wallahu biwaraihim mubin bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik
yahruju min baini sulbi wat tara'iq innahu ala rajaihi laqadir yauma tub'las sara'iq wa fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahum yakid laqawlu rasul wa qawlu fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasran naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasawwa bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hada lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa alaihi assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhi yawma inin khasi'ah amilatun nasibah taslana hamiyah tutsqa min ayin amiyah laisa lahum ta'amun illa min dari ya la yusmin ala raj'i min jud wujuhu yawma inin qa'imah lisa niha radiyah fi jannatin aliyah latas lau fiha ladiyah fiha ainun jaliyah fiha suruhum mawdu'ah marfu'ah wa akwabun mardu'ah wa namaliku masrufah sudala wa zarabihu wa mamus mabsusah afala yamuruna illal ibili kaifa huliqat wa ilas sama'u kaifa huliqat ufiat wa ilal jibalu kaifa hufiqat nusibat wa idal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudakir lasta
alaihim bimusaitin illa man tawalla wa kafar malam fayukadzibuhu wa hunakabir akbar inna ilaiha iyabahum summa inna alaiha hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wassafsi wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhizar alam kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kiraman badil imad alladhi yasrafu fil bilad wa samudallati najabus bil wad wa fil auna bin autad alladhi natongau fil mizan bilad fa'aksarul fiha fasal wasabbaka alaihim rabbuka khasawfa ta'adab inna abaka labil mirsad sayadak fa'amma man rabbuhu wa yakramahu fa'akramahu wa ya'manahu wa yaqulu rabbihi akraman amma man ida badalahu faqadahu alaihi fasqahu fayaqulu rabbi ahana Allah tuqaddimu ukrimuna fitin nal yakin wa in fala tahafutuna la ta'amil miskin wa ta'kuluna turat sa'lama wa tumsiduna mal wa kala inda dikatil ardu dakka wajah rabbuka wal malaku soffa waji ayauma idil dim bi jahannama wala yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa amma yauma idil la yu'addibu waladahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa man bahil bihadzal balad wa walidin wa ma walaq. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlamtu malal bada. Ayahsabu annam yarau ahad. Alam yaj'al kaidah naj'al lahu ainain wa risalan wa saraqanin wa hadainahum naj'ahin fala aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au i'mamu fi yawmin di masgobah yakiman dan makrobah ya au miskinan dan masrobah summakana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabari wa tawasaw bil haqqi alaihim narun ulaika ashabul maimanah waladina kafaru bi ayatina ashabul masyamah alaihim narun muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili wa ma idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma banaha tohaha la nafsil lamma sawaha wa alhamaha wujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakkaha wa qad raba man dassaha bal qaddamat samudu bitaqwaha idim ba'at sasqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakaddabuhu fakabaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yahafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza jalla wan khalaqal wal unsa inna sa'nakum nasabta fa amma man wattaqa fasaddaqa bil husna wasaddaqa bil husna wa fasanuyassiruka lil yusra fa amma man bahil nafas astagna wa
kadzdzaba bil husna fasanuyassiruka lil suhu ulangi fasanuyassiruhu lil yusra wama yugani anhu malahu ida tarat inna alaiha al-huda wa inna lana lal al-akhiratu tawal ula fa'anta tartukum balah layasna laha illa asqa alladhi addaba wa tawalla wa sanuyannabuhal atqa alladhi yu'ti man lahu yatazakka wama alai li ayati li ahadin indahu bin ni'matin tujza illa ba'diqa awajai rabbihil a'la wala sawfa yaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar fa'amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kana 'alal kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara qala la illam yantahi nasfa'an
yada'u nadiyah sanada'u zabaniya takalla la tuti'hu wasud waqtarib subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri adanin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin nu'addisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma ini yasurun nasu astata liurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal bugirati subaha wa asarna bihi naqa'a wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanu wa inna ala dzalika lasahid wa innahu bil khairi lasahid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabasus wa takunul jibalu kal ihnil mawfuj. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah.
wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zulkumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa attadah yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattari'u alal afidah wa innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. La alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin mahkul. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakli ila fi Quraish ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sya'niyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron data lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sujud syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong Mbak Safia ya, gimana rasanya? Tidak bisa berkata-kata, alhamdulillah. Setiap anak itu memiliki proses yang berbeda. Jadi dari kemarin Mbak Safia itu Buris lihat santai-santai, tapi setelah tadi malam itu, bahkan tadi malam itu bisa ngaji sampai jam 12 malam. Ya Mbak Safia ya, ternyata bisa gitu loh. Tapi kalau biasanya hari-hari biasa ngaji sampai jam 8 saja berat sekali. Tapi ketika sudah kejar target ya, karena kan tadi malam ada tasmi ya, jadi ada tasmi selesai mungkin pulang setengah 10, mungkin jam 10 baru mulai ngaji sampai jam 12 malam bisa melek untuk ngaji, betul-betul kepengen lah. Kula niku tadi pagi bingungnya itu, anaknya wis kedarung kepengen, sudah berusaha. Malam niku kula janji waktu itu kula iki yang lancar sekali 3 surat awal, setelah itu ada salah-salah. Coba tak kasih PR, Al-Mutaffifin malam ini dilancarkan. Kalau besok subuh lancar, oke, gitu. Tadi alhamdulillah sudah lebih mendingan. Saya kira hanya 3 surat awal, tapi ternyata sampai 7 surat sudah lumayan. Tadi memang yang kayak agak berat di surat Al-Fajr, ya, mulai Al-Ghasyiyah, Al-Fajr sampai Al-Lail. Nanti di rumah selama liburan dilancarin lagi. Nanti sampai pondok, balik pondok sudah bisa lanjut surat populer. Alhamdulillah, Bu Riris mengucapkan selamat untuk Mbak Safia mewakili teman-teman semua keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mukminin. Ini adalah tasmi pertama. Ini tahap pertama. Apa yang masih kurang bagus dibenahi lagi. Kalau sudah dikuatkan, dijaga hafalannya ya, nanti terus nambah lagi. Semoga segera, nggak usah lama-lama. Ini kemarin 2 tahun masuk kelas 2, ini kelas 3 mau naik kelas 4. Sudah tasmik juz 30, sudah luar biasa. Nanti tasmik lagi kelas 4 ya, tasmik lagi. Kelas 5 tasmik lagi. Kelas 6 tasmik lagi. Ngoten nggih Mbak Safia, tiap tahun tasmik terus. Amin Allahumma amin. Yakin, tambah semangat ya, saling memotivasi, saling menyemangati antar teman. Jangan putus asa, jangan menyerah, bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya untuk orang yang pinter-pinter saja. Semua orang bisa menghafal Al-Qur'an, baik orang pinter maupun biasa saja, semuanya bisa, asalkan apa kuncinya, Nak?
asalkan istiqomah. Jadi setiap hari ini semangatnya bisa ngaji sampai malam, jangan kalau pas mau tasmi saja ya. Besok kayak gitu lagi, besok di rumah juga bagus. Kalau seandainya nggak sampai malam, pokoknya istiqomah setiap hari ngaji. Kalau tidak nambah ya murojaah, dikuatkan hafalannya, ditambah, dikuatkan dan seterusnya sampai selesai 30 juz. Ngoten nggih Mbak Safia ya. Tambah semangat nggih. Luar biasa malam hari ini nggih. Terima kasih Bu Riris, mohon maaf atas segala khilaf kurang-kurangnya baik Bu Riris maupun Mbak Safia malam hari ini. Juga terima kasih untuk semua yang sudah hadir dari keluarga Mbak Safia, dari santri BM, dari pengurus yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua menjadi keluarganya Allah, keluarganya Al-Quran, mendapatkan berkahnya Al-Quran, diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, saged tambah rajin, tambah sregep istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum doa hafal Quran, kami ucapkan selamat kagem Mbak tak takoki bagi Mbak Safia yang luar biasa malam hari ini nggih. Bu Riris nggih tegang kabeh do tegang sebenarnya. Ndek esuk nggih jerapat Mas Sofi antara ngandani keluarga karena tadi malam tenan apa ora dan lainnya nggih. Alhamdulillah dan juga luar biasa Pak Musin juga nggih merinding ndongokke Mbak Safia. Nggih luar biasa suaranya nggih lantang banter. Nggih, luar biasa. Nggih, ini adalah apa jenenge? Sangu kaki Mbak Safia ke depan. Nggih, masih banyak, masih panjang karena niki satu Al-Qur'an. Nggih, niki lagi Mbak Safia juz 30 luar biasa. Pak Musin dhewe urung hafal. Apalagi Mbak Safia luar biasa. Jadi ini Mbak Safia kami ucapkan selamat nggih, tapi jangan apa jenenge? Apa jenenge wis bangga wah wis bar, tapi nanti dilanjutkan lagi biar orang tua seneng kira hawane gitu. Mas Sofi mesti merinding kira Mbak Nafis iki do sedek apa Musin dhewe ngerti wis membayangkan karena kelas 2 sama Pak Muklisin. Kelas 2 itu wali kelasnya Pak Muklisin. Kelas 3 ini Pak iki ngoten sampai ayo dan lainnya. Nyatane nggih saged kira luar biasa. Nggih, jadi nggih tidak bisa berkata apa-apa, yang penting nggih kita doakan karena Mbak Safia wis memberikan yang terbaik. Dadose nduk dalu ku ayah putrane Pak Aziz. Dan iki ngaji ngeten iki tapi tidak berani. Wis siap tenanan tidak berani ngomong. Udah muni mboten saged. Angger meneng terus sampai setengah jam diwarai Safia. Mana Safia durung tasmi diwarai lho barono sesuk tenan wani siap lho iki ngoten. Dadose baru tadi malam dia ngasih contoh tapi contoh tenanan. Pakai mic datik banter suaranya jelas. Kira Mbak Safia berani lagi orang mana? Oke, nanti surat populer. Jadi surat populer ada 7 surat nggih. Jadi Pak Prihatin ngaten niki jenengan mesti muratek seneng niki Pak D niki. Nah niki nggih Pak D niki nggih sami jenenge niki bae nggih. Mesti seneng ngira. Kowe seneng apa ora? Ya seneng ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafikna ila laki wa ila tariqim mustaqim. Barakat hatmil Qur'anil Azim wa birmati habibika wa rasulikal karim wa anna ya karim wa anna ya rahim waghfir lana dunubana biwadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati hatmil Qur'an wa akrimna bi karamati hatmil Qur'an wa sarifna bi syarafati hatmil Qur'an wa albisna bihil'ati hatmil Qur'an wa adilnal jannata ma'al Qur'an wa amina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bi hurmati hatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmatin hatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil qiyamati safi'a wa la sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliya dalil wa imama biwadika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arjukna bi kulli harfin minal Qur'anil alawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jaza'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in tayyibin tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur jara wa kala'ahu asakirahu ila yaumiddin waktub bis salama wal afiyah alaina wa ala al hujjaji wal guzati wal musafirin wal mukimin bi barika bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajmain. Allahumma balik sabama qara'nahu wa nurana salawnahu iruya nabina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal arwahi auladihi wa azwajihi wa sahabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain wal arwahi abaina wa ummatina wa abnaina wa banatina wa walidina wa walidina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyaykhina wa liman haqqu alaina wa li arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silul Fatihah. Ngapunten saderenge penutup nggih ugi kita kirim Fatihah kangge bapake Mbak Safia nggih Bapak Sunarto utawi Mas Kato nggih amargi kula nggih ngiling mau sampe tak buka Facebooke karena Pak Musin pernah Pak Narto pas masih hidup ya Pak tahu tak screenshot bahwa cita-cita yang mulia Pondok Pesantren Baitul Mumin mencetak kader yang hafidhul Al-Quran dan lainnya. Pak Kato zaman hidupnya langsung komen amin ya robbal alamin ya. Ini Mas Oktan dan ini terbukti subhanallah. Kita doakan Fatihah semoga Bapak Sunarto dapat kiriman Al-Quran dari putrinya, semoga berkah diampuni segala dosanya amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.